Para bapak, para ibu rahimakumullah, sekedik masuk ke tasawuf. Kalau mau kula ngaturaken bahwa hiduplah untuk Ansor, maka Ansor akan menghidupi kita. Hiduplah untuk NU, maka NU akan menghidupi kita. Contohipun kula ketika masuk di Ansor, ketika masuk di NU tidak ada tujuan. Tidak ada tujuan apapun yang sifatnya adalah duniawi, karena saya li'ila'i kalimati lah, tapi Allah mengangkat saya sekarang menjadi komandannya para komandan Bangsar. Karena komandannya para komandan Bangsar hanyalah kiai. Ngoten nggih. Dados kula kiai yang mantan Bangsar. Jadi mantan Bangsar ki dadine kiai ngoten nggih. Ora ana mantan Bangsar dadi bajingan ora ana. Ora ana nggih? Ora ana ngoten nggih. Mantan Bangsar dadi kiai. Saya mengambil dari dawuhnya Imam Ibnu Athaillah. Beliau mengatakan ubudullaha liyarda wa la ta'budullaha liyuqta. Coba kita berusaha untuk menyembah kepada Allah. Kita berusaha untuk ibadah dengan Allah hanya semata-mata mencari ridhonya Gusti Allah. Jangan mempunyai tendensi, jangan mempunyai tujuan apapun selain kita untuk li'ila'i kalimati lah. Itu dawuhnya Imam Ibnu Athaillah. Ingkang asring dipun waos kalian Kiai sinten wau sing nyambut saking kiai ini nggih. Dados ubudullah liyarda, coba kita berusaha di dalam Ansor ini kita bertujuan untuk beribadah. Nggih. Di dalam Bangsar ini kita bertujuan untuk beribadah. Di dalam NU ini kita bertujuan untuk ibadah, dan kita tujuannya satu liyarda, untuk mencari ridhonya Gusti Allah. Karena ketika ridho Allah telah tumurun, apapun itu permasalahan kita maka akan diampuni oleh Allah. Apapun itu permasalahan kita akan diberi jalan keluar oleh Allah ketika seseorang mendapatkan ridho dari Allah. Tetapi wala ta'budullaha liyuqta, jangan pernah kita berkecimuk di dalam NU, jangan pernah kita berjuang di dalam Ansor itu untuk mengharapkan sesuatu agar Allah memberikan sesuatu. Ampun. Itu pesan daripada Imam Ibnu Athaillah. Karena ketika sesuatu itu tidak diberikan kepada panjenengan, maka jenengan akan kecewa dengan Ansor. Ketika sesuatu itu kok tidak diberikan kepada jenengan, jenengan akan kecewa dengan NU. Nggih napa nggih? Ada beberapa oknum Ansor, ada beberapa oknum NU yang mengharapkan dirinya untuk menjadi pejabat. Setelah dia melakukan beberapa ujian, dia tidak lulus, akhirnya dia jauh dari NU. Alasannya NU tidak ada apa-apanya. Nah, itulah ketika seseorang beribadah di dalam NU itu karena mengharapkan suatu pemberian daripada Allah, maka kita jauhi itu. Tapi kita carilah apa yang disenangi oleh Allah. Mbak menawa nggih. Kalau wau dawuhipun Pak sepok lali sering-sering sareng nggih. Pak sinten Pak Yai Ali. Nggih. Sering-sering Pak Hadar ya Allah, Pak Kiai Hadar ya Allah. Kalau wingi sareng wonten pundi? Wonten mriki Kilen Mbladu niku Bandar. Sareng karo Pak Kiai Hadar ngaten nggih. Dados leresangati kalau wau ingkang dipun ngendikaken Kiai Hadar, apa gunane wong nang donya urip ora mengabdikan diri kepada Allah. Nggih. Apapun napa profesi panjenengan, coba kita gunakan profesi itu untuk mengabdi kepada Allah. Karena saat itulah Allah memberikan jalan kepada kita untuk mengabdi kepada Allah. Jadi wong nggih, tiyang ibadah nang Gusti Allah ki ora mung salat tok. Tapi ya salat ngoten, ora mung salat tok ngoten nggih. Tiyang ibadah nang Gusti Allah ora mung poso tok, tapi ya poso ngoten. Wong ibadah nang Gusti Allah ki ora mung zakat tok, tapi ya zakat. Wong ibadah nang Gusti Allah ora mung haji, termasuk panjenengan nangoni organisasi NU ketika diniati untuk ibadah, maka itu termasuk ibadah. Kadang
Kiprah panjenengan di dalam NU, kadang kiprah panjenengan nang Ansor itu yang menyempurnakan iman Islami panjenengan. Allahumma amin. Kadang kita ngitung salat awake dhewe iki wis khusyuk apa hurung? Niku urung karuan nggih. Urung karuan khusyuk. Kadang kaya Ansor niku kon dadi imam isih urung gelem ngoten. Rumangsane masalah hurung khusyuk salate. Nah, mangke nek wis dadi NU wis mulai rodok gelem. Dikon dadi imam, apa meneh mangke mlebu tarekah malah njaluk dadi imam. Nah, kesempurnaan iman, kesempurnaan Islam kita kadang terpenuhi dengan kita beribadah di dalam organisasi dan itu yakin dan itu sungguh bahwasanya kesempurnaan seseorang itu terkadang tidak dari kewajiban itu tapi dari faktor-faktor lainnya. Contoh faktor lainnya kebersamaan panjenengan dengan tetangga. Jenengan apik karo tangga, nalikane jenengan duwe rezeki kathah, panen napa teng mriki napa duren nggih. Oh duren, panen duren digawa nang paraan. Nah niku mungkin nggih. Karena kebaikan-kebaikan seperti niku yang menjadikan kesempurnaan iman dan Islam. Nggih napa nggih? Nggih, pramila sepindah malih. Jadikanlah panjenengan di dalam Ansor ini adalah ibadah kepada Allah yang tujuannya hanya satu, liar ridho. Agar Allah ridho kepada panjenengan. Para bapak, para ibu, sahabat-sahabat semuanya yang saya banggakan, wonten tingkatan orang beribadah. Tingkatan orang beribadah itu ada kalanya orang beribadah dengan tujuan agar dirinya mendapat surga. Ono kalane orang beribadah dengan tujuan agar dirinya dijauhkan dari neraka. Ono kalane orang beribadah agar dirinya mendapatkan ridha dari Allah. Kira-kira jenengan sing ndi niki? Surga? Neraka? Ridha? Oh iya, mesti ridha. Wis tak kaya awal-awalan ngoten nggih. Nah, ketiga orang atau hamba Allah dengan tiga tujuan ini nanti kelak di dalam akhirat akan dipanggil oleh Allah. Yang pertama, orang ibadah karena tujuan surga akan dipanggil oleh Allah, hei hambaku, nggih sendika dawuh Gusti. Ketika kamu di dunia engkau ibadah kepadaku, nggih kawula ibadah dumateng panjenengan, kawula nyembah dumateng panjenengan. Apa tujuan kamu? Tujuan saya agar panjenengan memasukkan kula wonten swarga. Apa dawuh Gusti Allah? Ya kono gelek mlebu swarga. Kira-kira jenengan kepethuk karo Gusti Allah dikoyonake lara atine apa ora? Lara atine nggih kangen karo Gusti Allah, kepengen bercakap-cakap, kepengen berngalu-kayang Gusti Allah kok malah kono gelek mlebu swarga. Yang kedua, hamba yang kedua dipanggil oleh Allah, hei hambaku, ya sendika dawuh Gusti, apa tujuan kamu di dunia ketika kamu menyembah kepada saya? Hamba itu berkata agar panjenengan menjauhkan saya dari neraka. Tak jamin kalau gak mlebu neraka kalau gelek nyingkira. Lara apa ora? Lara. Tapi ketika Allah memanggil hamba yang ketiga, hei hambaku, nggih sendika dawuh Gusti, apa tujuan kamu menyembah aku di dunia? Agar panjenengan ridho, agar panjenengan rela kepada saya. Apa kata Allah? Hei kini jaga jejer karo aku. Umpama nek jenengan kini ngopi kini jejer aku. Itulah orang yang mendapatkan ridho dari Allah. Maka sedikit kebaikan yang bisa kita lakukanlah. Kalau kebaikan yang sedikit itu ngepasi karo tekane ridane Gusti Allah. Nggih napa nggih? Nggih. Niku kula wingi ngaos teng Pekalongan, teng apa Bedono apa napa niku nggih. Nggih, wonten Pekalongan, mantun pengaosan kula tilik jamaah kula ada yang keceprot paku. Nggih, keceprot paku dilalae piyambakipun kagungan riwayat diabetes, lajeng waduh kakinya harus diamputasi. Kula sanjang kepada jamaah, paku yang kecil yang sudah teyeng sing ana nang dalan niku aji apa ora? Enggak aji nggih. Ketika jenengan nyingkirake paku yang kecil itu berat atau ringan? Ringan nggih. Disingkirake dibuang nang ngone tong sampah utawi nang ngone panggonan sing kira-kira orang nyemprotake sikil. Ringan nggih perbuatan niku nggih.
tidak memerlukan biaya dan itu ringan dilakukan dan itu perkara sepele. Tapi itu bisa mendatangkan panjenengan masuk ke dalam surga. Nggih napa nggih? Kita langsung nangoni cerita Imam Ghazali. Imam Ghazali beliau adalah imam ahli tasawuf, pengarang kitab dan kitabnya banyak sekali dan yang terkenal adalah kitab Ihya Ulumuddin yang sampai sekarang masih dibaca, masih dipelajari, masih ngaji oleh santri-santri di pondok-pondok pesantren salafiyah yang besar-besar biasanya. Nek pondok-pondok cilik kegedean ngaji Ihya paling Marokil Udubudi ngoten nggih. Paling Marokil Udubudi utawa Nasaihul Ibad ngoten nggih. Ana Ihya niku wah kegedean nang pondok-pondok cilik, teng pondok-pondok ageng. Salah satu muridnya ada yang bermimpi. Salah setunggalipun muridnya Imam Ghazali wonten ingkang ngimpi kepanggih kalian Imam Ghazali. Lajeng piyambakipun bertanya kepada Imam Ghazali, "Ya Hujjatul Islam, apa yang diperbuat oleh Allah kepada kamu?" Kata Imam Ghazali, "Saya dimasukkan surga." Kata murid, "Kalau wau sak pas nek jenengan mlebu surga wong jenengan karangane kitab akeh ra karuan. Dan sampai sekarang kitab panjenengan masih dikaji, masih dibaca oleh pesantren-pesantren. Sudah sepantasnya kalau panjenengan masuk surga." Kata Imam Ghazali, "Bukan itu. Yang memasukkan aku surga mboten karena karangan kitab-kitabku, tapi karena seekor lalat." Laler niku bahasa Indonesianya lalat nggih. Lalat nggih. Keliru uler kan nggih. Lalat, oh berarti sing mlebokake Imam Ghazali nang swarga itu bukan karangan kitab-kitabnya, tapi hanya seekor laler. Kira-kira jenengan nek ditempeli laler sumpek mboten? Sumpah nggih, laler niku nek nemplek ini kula mung nemplek tok. Tapi kalau ngitik jenengan turu melok dlongop dilebine laler. Wedang ora ditutupi dileboni laler, ngaten mangkel nggih. Nah jebolane laler sing alit kaya ngoten sing kewan jengkeli bisa mlebokake bisa dadekno mlebu swarga. Si murid itu bertanya kepada Imam Ghazali, "Nah kados napa laler bisa mlebokake jenengan swarga niku pripun ceritane pripun?" Kata Imam Ghazali, "Di saat aku menulis kitab, di saat aku mengarang kitab wonten laler ingkang menclok nanggone wadah mangsi yang sedang minum air mangsi." Kemudian Imam Ghazali mboten wonten mengangkat penanya untuk ditutulake nangone mangsi, khawatir laler itu terbang dan belum kenyang minum mangsinya. Men niku tok lho gara-garane memberikan kesempatan kepada laler agar kenyang minum air mangsi. Dibiarkan oleh Imam Ghazali, tapi pas membiarkan hal itu ridane Gusti Allah pas tumeka tingapura sakabehane dosane sehingga Imam Ghazali masuk surga. Allahumma amin. Maka kalau kita anggap bahwasanya perjuangan kita di dalam Ansor ini kok perjuangan yang sedikit, nggih. Kados kala wau dipun ngendikaken ora ketang dadi bangsor, ora ketang dadi Ansor. Mboten niku. Nek dadi bangsor ki ora ketang ora. Gagah dadi bangsor. Mulia dadi bangsor. Ansor mulia dadi Ansor. Aja ora ketang pun nggih. Ya umpama kok jenengan itu menganggap perjuangan panjenengan nang oleh bangsor, perjuangan panjenengan nang oleh Ansor itu kok kecil, kalau sekecil ingkang panjenengan anggap itu pas ridane Gusti Allah ada pada jenengan sehingga Ansor panjenengan, bangsor panjenengan memudahkan hidup panjenengan nang donya dumugi akhiratipun. Allahumma amin. Mungkin niku mawon ingkang badhe kula aturaken niki kemringet kabeh kula nggih. Rodok masuk angin niki wau. Sebetulnya kula badhe makelaken mriki cuma kula ora kepenake mbok menawa niki kula iso ketemu karo sahabat-sahabat ndadekake sehate kula nyatane ya sehat niki kemringet ngeten nggih. Muga-muga niki dadekake sehate. Nah menika ingkang waget kula aturaken, mugi-mugi napa ingkang kula aturaken waget memberikan support kepada sahabat-sahabat Ansor utamanya yang tadi nembe dipun pelantik. Yakinlah napa ingkang kula aturaken karena saya berbicara atas fakta. Bukan hanya kata-kata. Dan saya pernah menjadi komandan bangsor,
saya pernah berjuang nangoni Ansor, saya pernah kados panjenengan, dan ternyata Allah memberikan imbalan yang lebih daripada napa ingkang kawula keluarkan di saat saya menjadi Ansor dan Bangsor. Dan sebagian besar saya karena Ansor dan Bangsor. Hidup Ansor, hidup Bangsor. Dan titip kepada bapak-bapak Nahdlatul Ulama, ibu-ibu muslimat, titip sahabat-sahabat Ansor niku ya putra-putranipun panjenengan, ya mungkin ana beling-belingin ana menceng-mencenge ya kudu dijewer. Kudu dijewer niku nek ora gek tiang-tiang lari-lari sak metu-metu gek seneng napa nggih ya, seneng bisnis, seneng lobby-lobby. Nggih, lobby-lobby nggih. Nek lobby-lobby nek oleh ya bagi-bagi ngoten nggih. Ngisake sing nang omah ora ngerti apa-apa gak dibagi ngoten nggih. Ora apa-apa lobby-lobby angger halal ngoten nggih. Mbak Fatayat ya di nganu dibagi ya Mbak. Nek sing Ibnu karo IPPNU ke izine kek njaluk wae nggih. Kula yo nate dadi Ibnu IPPNU, dadi Ibnu rumiyin yo nate. Ya niku isine kek gawe kegiatan tapi njaluk nok rono, njaluk nok rene. Nek Ansor ki mulai golek dhuwit dhewe. Wis mulai pinter lobby-lobby ngaten nggih. Nek sing dadi muslimat NU niku tinggal nampani. Surah Semang Rena-rene tinggal nampani nggih Pak. NU nggih. Nggih Bu muslimat nggih ngoten. Keranten kula niku rumiyin sak omah kabeh dadi. Yang sepah kula, bapak kula dadi Suriah Nahdlatul Ulama. Ibu kula dadi ketua muslimat. Kamas kula dadi ketua Ansor. Kula dadi komandan Bangsor, bojo kula dadi ketua Fatayat. Ayo. Kabeh sak omah niku nek kumpulan mung sak omah tok niku. Nggih leres niku. Itu. Nah, sampai sekarang Mbah Nyai ibu saya baru tahun kemarin berhenti jadi ketua muslimat, diteruskan oleh kakak kula. Jadi memang jiwa NU niki. Jadi kula niku disembelih metune getik tulisannya NU. Mugi-mugi jenengan kaya katen nggih. Allahumma amin. Kula wingin nyukani ijazah nangoni sahabat-sahabat Bangsor ingkang dugi wonten pundi? Nggih. Niku tapi masih ada bulan Muharram niki, masih ada waktu. Sahabat-sahabat Ansor dan Bangsor ingkang kepengin ngamalaken ijazah menika, khusus Ansor dan Bangsor ingkang NU sampun kelewat mboten, mangke sing NU tak sukani kira-kira waket garwa kalih. Ora mboten wong kula ya siji tok kan mboten, kecuali kula garwane loro telu oleh. Ada bacaan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Apal nggih? Kudu apal kan nggih. Jadi panjenengan poso 3 dina mutih. Ya mutih niku ya tempe bakar oleh, tahu putih bakar oleh, tapi ojo asin, ojo manis. Nek sing sae ya wis gak usah dicampuri apa-apa, wis nasi tok mawon karo banyu putih 3 hari. Sahur hari pertama nganggo putih-putih, buka hari terakhir juga masih putih. Ndak mboten lemes ya mesti lemes ngoten nggih. Mugasi 3 dina ras mangkumpul bojone dhisik wong lemes. Mutih 3 hari. Dan ayat itu laqad ja'akum dibaca 4441. Terus selama 3 hari, bukan 1 hari sakmono ora. Bodol jenengan, ledeng jenengan gitu. 3 hari. Selama 3 hari panjenengan poso mutih 3 hari maca laqad ja'akum 4441 kali. Mulai sahur hari pertama sampai buka hari terakhir aja diawali dina Sabtu, aja diawali dina Selasa. Nek Setu ana nang tengah-tengah hari kedua utawa Selasa ana nang hari ketiga mboten napa-napa. Tapi jangan hari Selasa, Sabtu jangan dijadikan hari yang pertama untuk puasa mutih. Cobi jenengan amalaken. Kula ijazahake kanggo jenengan tampi. Aja cukup. Wah ngoten kabil to ngaten. Niki nggih loman nggih kula nggih. Loman ijazah tak wehake majanan ngoten gratis ngono. Bodone kan jenengan siji-siji tekan nang aku.
Siji-siji tekan aku nggawa gula teh sekilo-sekilo ngono njuk kula buka napa Indomaret. Mboten ora guyon-guyon. Tapi niku jenengan amalaken Fatihah biasa jeung Nabi Syekh Abdul Qadir Jailani njuk tiyang ingkang paring ijazah surah ngomongake sapa ngaten wong sing paring ijazah. Monggo Pak Polisi, Pak Tentara nek ngamalake oleh Pak Camat, angsal Pak Camat. Niku khasiate apa gak ora gak tak omongno. Orang khasiatnya tak omongke tak jajal-jajalan ora seneng. Gak usah diomongke khasiatnya apa dan kula pikantuk ijazah niku sama Mbah Yai Muhiminan. Dan setiap di bulan Suro pasti ijazah itu diberikan kepada para santri untuk diamalkannya. Dan setiap ada bangser dari manapun daerahnya datang ke Parakan pasti dikei ijazah niku karo Mbah Yai. Kula ngenteni bangser Batang ora teko-teko Parakan. Akhirnya ini saya berikan kepada jenengan semuanya nggih. Maka jenengan amalake sakarepe tanggal piro ora apa-apa gak iso nanggone awal-awal Muharram ya nang tengah-tengah utawa nang akhir-akhir Muharram gak apa-apa. Pokoke diamalake nggih. Mugi-mugi Allah paring ijabah. Allahumma amin liridha ilah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin wal awliya wal ulama wa syuhada'i was sholihin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'alna minal ulama'il amilina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan inda mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Allahumma hawwin 'alaina sakaratal maut wa najatan minan nar wal 'afwa wal hisab. Allahumma yassir lana kullal umuri wa afina. Allahumma sallimna min afati dunya wal akhirah. Allahumma innana munati yunatil iman bika fa'amanna. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi innallaha la yukhlifu. Allahumma ya Allah ya ilahana ilmuka kafina ni soal. Ikfina bihaqqil fatihati soala. Wa karamuka kafin al maqal akrimna bihaqqil fatihati maqala. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatina faqbal ma'dziratina wa hasil ma fi dhamirina. Wa hasil maqsudana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqi suratil Fatihah wa bi hurmati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anta rizqana rizqan halalan thayyiban katsiran wa taqan sahan bila masyaqatin wa ta'bin. Allahumma bi wasilati suratil Fatihah wa bi wasilati auliyaika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa bi wasilati auliyaika Syekh Imam Abil Hasan Asy-Syadzili wa bi du'ai lisani nabiyika bi qauli bi fa'sal hasahin alin ilin yahin wahin wa malihin malkhin hamaluhi min tataqtaqatil jibalu li haibatihi wa hadat riqabu li 'azamatihi ila azalin azaliyin lam yazal wa lam yazal ya khuddamal ismil a'zam ya khuddamal ismil a'zam ya khuddamal ismil a'zam wa ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya ilahana anta maulana fansurna al-qawmil kafirin ya hafidhu ya hafid ya nasiru ya nasir ya nasiru ya nasir ya wakilu ya wakil. Istajib du'aana fa innaka mujibud da'awat ighfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wansurna fa innaka khairun nasirin wahdina wa najjina minal qawmidh dhalimin wa yassir lana kullal umurana
wa yassir lana kulla umurina wa yassir lana kulla umurina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menika ingkang laget kawula aturaken kirang lan langkungipun kawula nyuwun pamunten ingkang kathah. Wasana akhir kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, demikianlah serangkaian acara pada malam ini. Selanjutnya ialah penutup. Namun sebelum acara ini kami tutup, kami sebagai MC sekaligus mewakili panitia mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata perbuatan kami yang kurang berkenan di hati hadirin semua. Mari kita tutup acara pada malam ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa'afu minkum. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.